Mayong buntag mga higala, mayong buntag mga ka-nature wonders. Ning kabuntagon tuluan mo nako unsa ka importante nga na mabutang tag fertilizer or sa Bisaya pa kining gitawag nga abono. Karon, ang unang pangutana nga atong tubagon nganong importante ang fertilizer sa mga gulay nato mga higala. Tungod kay unang-una ang yuta dili permanenteng na ay sustansya. Gawa sa tubig, ang fertilizer makatabang makadugang sa sustansya sa atong mga pananom. Kay ang tanom sama sa tawo kinahanglan og pagkaon. Ang fertilizer makapadali sa tubo, makapalig-on sa gamot, kunya makapadaghan og makapadako sa atong mga bunga. Now, atong i-discover unsay mga klase sa mga fertilizer. Number 1, gitawag siya organic fertilizer or natural nga fertilizer. Mga example ni ini mo ni siya ang compost, ang vermicast, dried animal manure sama sa baka, na bang mga tae sa baka, manok, na banana peel compost, saging na siya on eggshell, kay makadugang na siya og calcium. Kini siya nga mga fertilizer, mga gala kaning organic fertilizer, maayo ni siya tungod kay munay maghatag og long term soil health, makapan healthy sa yuta nya mga gulay pud sa balay, muna siya makatag og nutrients sa atong mga gulay. Unya maayo po ni siya sa mga beginners kung bako pa lang ka nag garden. Karon, kaduha nga klase sa fertilizer gitawag siya inorganic or chemical fertilizer. Example ni mo ang urea or 4600 para sa dahon, pampadaghan sa dahon. Napoy complete fertilizer gitawag siya 14-14-14. Napoy 16-20 para sa pamulak sa bunga. Nga magbantay ta kay ang dapat hinahinay ang tama la ang sukod sa pagbutang sa ning gitawag nga organic fertilizer. Kay nganuman once nga masubraan ni siya og butang, labi na kadadlaw ka mabutang og organic fertilizer, kini chemical fertilizer, makasundog din sa gamot nga makamatay sa ato ang mga tanom. Okay, karon ang pangutana kanus man nato butangan og fertilizer. Stage 1, pagkahuman nga motubo ang atong mga gipang tanom, 7 to 10 days, gamay ra dapat ang ibutang. Nga focus ni sa dahon o gamot, nya pwede composted or diluted fertilizers ang ibutang. Now, stage 2, nakadako na sa mga gulay, nabot ag 15 to 20 days sikan sa pagtubo, pwede ng complete fertilizer or organic fertilizer. Parang sama ng 14-14-14. Yang pagbutang na to ani every 10 to 14 days ra jud. Nya stage 3, ang pagpamulak og pamunga. Mo ni siyang time nga less nitrogen, more phosphorus o potassium ang gikinahanglan sa atong mga tanom. Every 10 to 14 days gyapon ang pagtanom anha mga higala. Nya hinumdumi aya jud pasubrai ang nitrogen kay puro dahon ra atong ginid-an ni. Kay mo ni example sa akong gitawag nga sa pagbutang og fertilizer, pwede nga ibutang nimo sa direct sa yuta, dili nimo ipaduol kay basig masunog. Pwede nga usa ka kutsara ang imong distansya gikan sa tanom nga imo siyang tabunan sa yuta. Okay, another nga pagbutang og fertilizer is that pwedeng isagol nimo sa tubig sa 14 liters nga usa ka balde sama niini. Example lang ni siya ang ibutang, pwedeng ibutang nimo siya usa ka kutsara nga fertilizer, inorganic fertilizer, or pwede nga usa ka lata aron sure jud ang nutrients. Sagol nimo diha sa tubig, nimo lang siyang i-mix nga hangtod siyang matunaw. Ang akong buhaton usahay, ako ni siyang ibutang og hapon, alas 5 sa hapon, unya paugmaan na nako siya. Ugma na nako ibutang. Lumiha ayaw siya ibutang kung init kaayo. Ibutang nimo siya og kanang dili pa init, pwedeng hapon. Nya kini akong gipakita sa inyo, mo ni siya ang another way. Mo ni siya gitawag og banana peel fertilizer, sorry. Nya kini siya
Unsang paggamit sa banana peel fertilizer? Option 1, pwedeng putlon ang banana peel, idirect ibutang sa tanom, o pwede pod nga ibabad sa tubig 24 to 48 hours. Ang sagaran ako ani, after 5 days na ko siya ihumol sa tubig, usapan ako ibubo sa akong mga tanom. Okay? Nga mo to siya kanang 10 to 14 days ra gyapon ang atong pagbutang kaya di masunog ang atong mga tanom nga gulay. Na kini siya maayo para sa pagpamula, pagpamunga, o gitawag siyang potassium. Option 2, pwedeng mo tong gingon direct compost, ilubong sa yuta, ay ibutang diretso sa gamot, dugay mo release og sustansya hinuon, pero at least makadugang gihapon sa pagkuan. Okay? So muna siya mga igala. So depende ra nimo kung sa nga way ang imo ang baton. Basta kay hinumduman na nimo nga dili sobra ang pagbutang sa fertilizer, nga dili magbutang og init kaayo nga oras, labi na sa alas 10, alas 9 to alas 12 or alas 3 sa hapon. Nya ayaw jud i-direct sa gamot nya. Okay, so more to ato ang kanang i-share kanatong tanan hinaot nga naatay nakatunan sa atong pagbutang og fertilizer sa atong mga tanom nga gulay. Okay, na nakalain-lain na siya nga mga pamaagi. Ikaw ray bahala mas nindot imong sundon tanan ang gitawag nga pagbutang sa mga fertilizer. Kining organic fertilizer, pwede pug inorganic fertilizer or chemical fertilizer, unya kaning banana peel fertilizer. So that's all. Daghang salamat kanatong tanan. I hope na may nakatunan. God bless na to mga higala. God bless na to mga ka-nature wonders.